Bonsoir chers élèves. Aujourd'hui on va traiter les actions de la politique budgétaire. Donc on a les actions عندنا très faciles par rapport à la politique monétaire. Donc ما عندناش بزاف ديال les actions. On a deux types d'actions. Mais ça dépend comment on va utiliser de l'action. Ouais, politique de relance, la politique de rigueur, c'est-à-dire stop ou la relance ou la go. غنبداو les actions de la politique de relance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire واحد l'analyse على la politique de relance et on va l'inverser ici. Donc باش يجينا الحفاظه سهله ولا باش نعقلوا على هذا الكور تجينا باش نعقلوا عليه تجينا تري فاسي ما تجيناش حاجه اللي هي صعيبه. اول حاجه غنبداو augmenter les dépenses. Donc ملي كتسمع politique de relance خاصني نشوف بان les dépenses de l'État sont en train d'augmenter. علاش؟ حيت si seulement le recrutement des fonctionnaires تزاد c'est-à-dire que le chômage غادي يقلل. Il a un chômage, c'est-à-dire que les revenus تزادوا. Donc la demande va تزاد, la croissance va تزاد, et ainsi de suite. L'augmentation de la rémunération. Donc ملي كنزيدو les fonctionnaires la rémunération, la demande ديالهم ou le pouvoir d'achat ديالهم كيتزاد, ce qui est bénéfique pour l'économie ou pour la croissance économique. L'investissement public, يعني l'État فاش كدير des investissements كتخدم الناس بزاف وإلا خدمت الناس بزاف c'est une très bonne chose pour le chômage et la croissance économique. La compensation des prix, c'est pour sauvegarder le pouvoir d'achat. اللي كنسمعوا la compensation الناس اللي مثلا الفقراء او الناس اللي ما عندهمش ما تيقدروش مثلا يشريو البوطه ب 100 درهم ولا 120 درهم. دونك غادي نشريو البوطه ب 40 درهم حيت لا كومبونساسيون دي بري هي اللي خلات البوطه تبان لينا حنا رخيصه او لا ما كتفوتش 40 درهم ديما فيكسي 40 درهم بوندون دوبي جو بونس كثر دابا من اكثر من 20 طون وانا كنعقل على البوطه حدها 40 درهم. ديمينوي لا بريسيون فيسكال. ملي كنسمعوا هاد لا بريسيون فيسكال هو داك الضغط الضريبي كنحاولوا نقصوه. علاش؟ حيت لا غوسيت برينسيبال دو ليتا سي لي غوسيت فيسكال هما اللي كيمثلوا ليا اكثر من 70% من لي غوسيت دو ليتا. baisser le taux des impôts باش الناس نشجعوهم يديروا دي انفستيسمون pour relancer l'économie et diminuer le chômage. création des zones franches. هاد لي زون فرانش هما مناطق حره بحال مثلا لا زون اللي فيها غونو كتسمى ديك زون فرانش اولا كيسميوهم في الاتحاد الاوروبي لي بارادي فيسكو الجنان الضريبيه اولا الجنه الضريبيه. هاد الجنه الضريبيه مثلا فاش جات رونو بوندون 5 ans الاولى ما كانت كتخلص حتى شي امبو. Mais après le régime de l'imposition fiscale, au lieu de payer 30%, il paye 8,75%. Ce qui est un taux très préférentiel par rapport aux entreprises marocaines ou les entreprises les hors en franche. Les mécanismes les en franche ou les مناطق الحرة. Donc, هاد المناطق الحرة كينقصوا من الضغط الضريبي على les sociétés. Et on a exonération fiscale ou الإعفاءات الضريبية. هاد الإعفاءات الضريبية normalement كيشجعوا لي سوسيتي وكيشجعوا لي جون اوتو انتربرونور انهم يديروا دي بيزنس ديالهم او يديروا دي بروجي ديالهم. دونك دابا غنشوفوا لو ريزولتا بور ليتا. بور ليتا سرا ان ديفيسيت بودجيتير. علاش؟ حيت لي ديبونس كيتزادوا لي ريسيت كينقصوا. بحال واحد لو سالير ديالو 3000 درهم وباغي يديبونسي 5000 درهم. Il lui faut un crédit ou un emprunt pour financer ديك 2000 dirhams de plus اللي عنده. Et pour l'économie, une augmentation des investissements va entraîner une augmentation des emplois, ce qui va baisser le chômage et une augmentation de la croissance économique. Donc, c'est le résultat pour l'économie. Il y a les investissements, les emplois donc les revenus le chômage la croissance ce qui est bénéfique pour l'économie. D'abord, on voit l'autre côté. C'est la politique de rigueur. Au lieu d'augmenter les dépenses, on va les baisser. Au lieu de diminuer la pression fiscale, on va augmenter la pression fiscale. Donc, on va les inverser. Au lieu de recruter, on va arrêter le recrutement. Au lieu d'augmenter les salaires, on va geler les salaires des fonctionnaires. L'investissement public, on va le retarder. La compensation, la décompensation. La décompensation, normalement, هي اللي دارت الحكومة ديال عبد الإله بن كيران في 2013
Oui, 2013, 2014, داروا la décompensation. أول حاجة بداو l'indexation ديال les prix des carburants. Après داروا la décompensation. حيدنا الكاربيرون من صندوق المقاصة. هذا باش عندنا هنايا on va inverser au lieu de baisser le taux on va l'augmenter. On va pas créer des zones franches, donc tout le monde doit payer les impôts. Au lieu d'exonérer, on va imposer les personnes à payer. كيما دابا المغرب كيحاول يدير مع القطاع الفلاحي كيدير ليه l'imposition progressive ou l'introduction progressive le système fiscal عندنا في البلاد. Pour les résultats pour l'État qu'on soit un excédent ou là un équilibre budgétaire. Et pour l'économie, c'est très bénéfique. Mais on va les revenus, on va la demande, on va diminuer l'inflation ou là, on va maîtriser l'inflation. Donc, on le côté positif de la politique. Oui, certes qu'au niveau économique, c'est pas comme la relance, on va freiner l'économie. Mais quand même, ça reste une bonne chose pour nous. Afin de maîtriser l'inflation. Merci à vous tous et la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va traiter les fondements théoriques de la politique budgétaire.